O Arsenal mudou a palestra dele de 14. Sim, recém não é, mas foi sem o não tem espécie não. Não. A palestra do Arsenal mudou de dia 14 para dia 21. Eu falei, 21 estou chegando de viagem. Pode ser de 22, a gente volta em casa. Aí eles vai me chamar para uma palestra chamada a palestra que a gente faz de ensinar vídeo. Você está aqui já para esquentar a cadeira. Um dia eu vou dentro do Você está aqui já para esquentar a cadeira. Já foi, né? Por isso o celular não está ligado. Rapaz, olha, isso aí deve estar importante para caramba. Não está ligado. Não está ligado. Já sentou ali, já vai te tocar. Que delícia. 3 minutos. 3 minutos? É. Minutos já venceu os 3 minutos. Botar um. Buenos días, buenas tardes, Portugal. Iniciamos la sesión de hoy, la conferencia número 11, y nos acompañan esta tarde, aquí en España, en el CSD, dos oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil, que nos van a hablar sobre el combate al terrorismo desde el punto de vista del Reino de España.
Dada la amplitud del tema, hemos dividido la conferencia en dos. La primera de ellas nos va a hablar el teniente coronel Gabriel Ordaz Lasso, que ingresó en el Cuerpo de la Guardia Civil en el año 1979. Ha desempeñado toda su carrera profesional en unidades de investigación y desde el año 1989 en la jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil, siempre dedicado a la lucha contra terroristas, contra ETA y su entramado de apoyo. Ha participado en un número importante de operaciones antiterroristas y la confección de informes periciales de inteligencia contra organizaciones terroristas que han defendido en los estamentos judiciales. Es máster en Dirección y Gestión de la Seguridad por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene la consideración de víctima del terrorismo en grado de insignia. A continuación, como su presentación. Buenos días a todos. Buen día a los asistentes de lengua portuguesa. Para mí, en primer lugar, agradecer la invitación recibida por la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos y del CSDEM para participar en este seminario. Es para mí un honor y un privilegio estar esta mañana con todos ustedes. En España se produjo un cambio del orden político en la década de los 70 del siglo pasado, un cambio en el que participó el conjunto de la sociedad y de las instituciones. Pero en ese cambio político, en ese cambio sociopolítico aparecieron, entre otros actores, diferentes organizaciones terroristas que intentaron bloquear, impedir o encauzar hacia otros derroteros el rumbo hacia la democracia. Desde posiciones que abarcaban todo el espectro político, organizaciones que iban desde la extrema izquierda revolucionaria hasta posiciones de la ultraderecha. Los primeros años del tránsito hacia la democracia fueron años muy duros y muy difíciles para la sociedad española en general, pero muy especialmente para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para los miembros del Ejército Español, que en aquella época éramos objetivos preferentes y permanentes para los terroristas. El terrorismo autóctono, el terrorismo interior, del que vamos a hablar, el terrorismo de origen aquí en España, estaba liderado fundamentalmente por dos organizaciones terroristas. Uno era ETA y otro era el Grapo. Estas dos organizaciones, ambas de corte marxista-leninista, pero se diferenciaban fundamentalmente en sus objetivos. La primera, ETA, buscaba la independencia de una parte del territorio español y del territorio francés, y los segundos, Grapo, eran revolucionarios internacionalistas. En 1977, tras las elecciones del 15 de junio aquí en España, que supuso la llegada, de hecho, de facto, a la democracia a España, se aprobó una ley, la 4677, mediante la cual quedaban amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado. Aquella ley lo que facilitó fue la salida de todos los terroristas, militantes de ETA y de otras organizaciones terroristas que estaban en la cárcel y salieron a la calle. Pero lejos de integrarse en la sociedad, se incorporaron de nuevo a ETA o a las organizaciones terroristas. Ni la ley de la amnistía, ni posteriormente la Constitución Española de 1978 logró aplacar la sed de sangre de los terroristas. La organización terrorista ETA, a lo largo de 50 años, desde 1968 hasta el 2008, que fue, en 2010 fue el último muerto, asesinó a 850 personas, representantes de todos los estamentos sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad, militares, políticos, empresarios, periodistas, etc. Y un número de ciudadanos anónimos que fallecieron en atentados indiscriminados
como el de los dos ecuatorianos, los dos ciudadanos del Ecuador, que fallecieron al explosionar un vehículo bomba en el aeropuerto de Madrid-Barajas en diciembre de 2006. ETA también practicó el secuestro y la extorsión como forma de financiarse. La otra organización que he comentado, el GRAPO, actuó durante la transición, era el Partido Comunista de España reconstituido GRAPO, y a lo largo de su historia asesinó 89 personas, la última tan solo hace 13 años. En febrero de 2006, en Zaragoza, cuando intentaba secuestrar a una empresaria, propietaria de una empresa de trabajo temporal, y el objetivo era secuestrarla para financiarse, para financiar la organización. Llevaban ya 20 años que no habían vuelto a cometer ninguna acción terrorista. En cuanto a los grupos de extrema derecha que cité antes, también actuaron en España durante la transición entre 1975 y mediados de la década de los 80 y operaron bajo muchas denominaciones y siglas, y se le puede atribuir aproximadamente unos 70 asesinatos. En total podemos decir que a lo largo de estos 50 años en España el terrorismo interior, el terrorismo autóctono, ha provocado alrededor de 1.020 personas asesinadas. Este número posiblemente no es excesivo en otras latitudes, pero si lo desglosamos en estos 50 años, para España fue verdaderamente una sangría y muy trágica. También hemos sufrido el terrorismo internacional, que será objeto de la segunda charla que tenemos a continuación por parte del capitán Navarro. El 3 de mayo de 2018, hace mucho tiempo, ETA, la principal organización, la causante de los 850 muertos, anunció el final de su trayectoria, la disolución completa de todas sus estructuras y dio por concluida su actividad como organización que practicaba la lucha armada. Lo más importante de esto es de que no consiguió ningún rédito con estos 850 asesinatos. ETA había asesinado, el último asesinato que cometió fue el 31 de julio de 2009, que ocasionó la muerte de 2 guardias civiles en las Islas Baleares, y en marzo de 2010 el último asesinato, que fue un policía francés, Serge Nerin, brigadier de la policía francesa, que falleció en un enfrentamiento con ETA al sur de París, en Francia. La decisión de ETA de disolverse como organización terrorista supuso un éxito fundamental para el Estado de Derecho y fue el resultado de la lucha global contra la organización terrorista y el resto de los terroristas aquí en España, y fue asentado en una estrategia de 3 pilares. Son los 3 pilares que ven ustedes en su presentación. 3 pilares que condensan los mecanismos e instrumentos con los que se dotó el Estado español para derrotar al terrorismo. Terrorismo que ahora mismo no existe en España. Terrorismo, me refiero al terrorismo autóctono, terrorismo interior. Estos 3 pilares están basados fundamentalmente, el primero en la eficacia policial y judicial, el segundo en el consenso político y el tercero en la cooperación internacional. Estos 3 pilares representan y contienen el modelo antiterrorista español que ha llevado a la derrota a tantas organizaciones terroristas. Se trata de un modelo con sus virtudes y, por supuesto, con sus defectos, pero muy eficaz y copiado y exportado a otras latitudes. Hay que significar que su máxima cota de eficiencia tuvo que pasar bastante tiempo para que estos 3 pilares estuviesen en pleno rendimiento. El primer pilar que he comentado, que es el de la eficacia judicial y la eficacia policial, se asentó la primera piedra en la creación de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es un órgano judicial español que se creó al principio de la transición
y empezó a entender todos los atentados terroristas. Antes los atentados terroristas lo entendían cada uno de los juzgados territoriales y a partir del año 78 todos los atentados cometidos por organizaciones terroristas dejaban la jurisdicción militar, si era la que entendía por lugar o por la persona asesinada, y dejó también de utilizarse los juzgados territoriales. A partir de ese momento, todos los atentados terroristas los entendía la Audiencia Nacional. Segundo pilar, dentro del primer pilar, el de la eficacia policial y judicial, pues fue la creación de nuevas unidades antiterroristas. Se crearon los grupos de acción rápida, se crearon los equipos de desactivación de explosivos, se crearon la unidad de intervención, se potenció el servicio de información de la Guardia Civil y se dotaron con equipos y formación técnicas especializadas, laboratorios de criminalística, grafística, acústica, ADN y demás. Hasta entonces no funcionaban todas estas técnicas y poco a poco se pusieron en marcha. Otra cosa importante fue la eficacia policial, fue con las detenciones de miembros de la banda terrorista, fundamentalmente en Francia y en España, y donde verdaderamente se atacó mucho por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad a las organizaciones terroristas fue en la lucha contra la financiación y la logística de estas organizaciones. También se aplicó en la parte de la eficacia judicial, se puso en marcha una ley, la Ley 6/2002, por la cual se legalizaban los partidos políticos que apoyasen el terrorismo. Entre 2003 y 2009 se legalizaron todos los referentes políticos de la organización terrorista ETA con las cuales intentó presentarse a las elecciones. Estas sentencias fueron avaladas por el Tribunal Constitucional y, lo que es más importante, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos decía que las formaciones ilegalizadas eran instrumentos dentro de la estrategia terrorista de la banda terrorista. Y luego, también en este mismo pilar, otra de las piedras que sustentan este pilar fue la política de la dispersión de presos. Política de dispersión de presos que empezó en 1988 y consistió en repartir por todos los centros penitenciarios de la geografía española a todos los presos de organizaciones terroristas, de tal manera que las organizaciones no contasen con esa cohesión interna de los colectivos de presos y poco a poco algunos de ellos fueron abandonando las intenciones de continuar con las organizaciones terroristas. Como comentaba, el segundo pilar eran los mecanismos. El segundo pilar era el de la cooperación internacional. Cooperación internacional con todos los países que habían sufrido el terrorismo y fundamentalmente, en nuestro caso, en el caso de ETA, con la policía francesa, en concreto con la Dirección General de Seguridad Interior. Estos mecanismos de este pilar, también algo muy importante fue la Orden Europea de Detención y Entrega, lo que se conoce como la Euroorden, por la cual cualquier país que detuviese a un miembro de una organización terrorista se entregaban a uno de los países que lo reclamaban dentro de la Unión Europea, en este caso a España, a la Audiencia Nacional que ya cité antes. Igualmente, otra piedra de este pilar es la posición común del año 2001 del Consejo de Europa por la cual se congelaban los fondos y los recursos financieros de todas las organizaciones terroristas. Y por último, otra de las piedras fundamental eran las unidades permanentes de investigación. Unidades permanentes de investigación, las investigaciones conjuntas, en este caso con la policía francesa. En 2008 murieron dos compañeros de la Guardia Civil en Campbretón, en Francia, haciendo un servicio de vigilancia de miembros de la organización terrorista ETA. A partir de entonces, en un Consejo de Ministros,
entre el gobierno español y el gobierno francés, se aprobó de que los agentes, tanto españoles como franceses, podían portar y utilizar armas en las mismas circunstancias en las que las utilizamos los homólogos tanto en España como en Francia. Es decir, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas seguimos pasando a Francia armados y los franceses pasan a España también armados. En este aspecto creo que somos de alguna manera la envidia de muchísimos cuerpos policiales europeos. Creo que no se da en ningún otro país esta circunstancia. Y luego, por supuesto, dentro de este segundo pilar, la labor diplomática fundamental para que todos los países comprendan lo que es las cuestiones de terrorismo. Siguiente pilar de este mecanismo antiterrorista es, como comentaba, el consenso político de todos los partidos políticos españoles. Primero fue el Acuerdo de Madrid del año 87, la cual se decía que las organizaciones terroristas no tenían legitimidad para atribuirse representación popular. Y fundamentalmente el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo del año 2000, aprobado por los dos partidos mayoritarios en España y a la cual se sumaron el resto del arco parlamentario, y en el cual se decía que el terrorismo es un problema de Estado y el terrorismo no podría utilizarse en la confrontación política. Es decir, a partir del año 2000, ningún partido político español podía sacar rédito del terrorismo en frente de otros partidos políticos. Este mismo acuerdo se reeditó recientemente, en el año 2015, pero esta vez dedicado ya única y exclusivamente a lo que es la lucha yihadista, a la lucha contra el terrorismo internacional. El resultado de estos tres pilares, de la confluencia de estos tres pilares, fue la derrota incontestable del terrorismo autóctono o el terrorismo interior. Ahora mismo podemos decir que desde en mayo de 2018 ETA anunció su disolución de una manera unilateral sin conseguir ninguno de sus objetivos. Desde el 2010 no había vuelto a cometer ningún atentado por inoperancia de sus estructuras. En cuanto a Grapo, todos sus militantes están en prisión y su última opción, la que comenté antes, fue la de 2006. Respecto a Resistencia Gallega, sus dos últimos militantes, huidos desde 2006, fueron detenidos recientemente en 2019, pero esta organización no había cometido ninguna acción terrorista con resultado de muerte. En cuanto al anarquismo insurreccionalista, bien, es una actividad muy contenida, no tiene importancia. Y ahora mismo podemos decir que no existen indicadores de una vuelta atrás a las armas de ninguna de las amenazas interiores. Bien, pero no hemos bajado los brazos, no hemos bajado los brazos en absoluto. Seguimos manteniendo los dispositivos antiterroristas, seguimos manteniendo la cooperación internacional. De hecho, este año se detuvo a Josu Ternera, uno de los históricos militantes en Suiza, por parte de la Guardia Civil y en colaboración con la DGSI francesa, un territorio francés muy cercano a Suiza. El año anterior, 2018, se detuvo a otros dos militantes de la banda terrorista ETA en Alemania, uno en Frankfurt y otro en Berlín. Bien. Continuamos con las operaciones contra militantes huidos en el extranjero. Continuamos con vigilancia y monitorización de los grupos disidentes que puedan retomar la actividad armada para intentar detectar focos de radicalización, y estamos investigando y continuamos investigando los atentados sin esclarecer, fundamentalmente para poner a disposición de la justicia a los terroristas, dar satisfacción a las víctimas y evitar lo que es la humillación de las víctimas del terrorismo. Y lo que es muy importante es cuidar el relato y la memoria de las víctimas.
Con esto doy por concluido el modelo antiterrorista que se ha utilizado en España para luchar contra el terrorismo interior. Muchas gracias. Ahora creo que está el siguiente ponente. Bueno, a continuación, el siguiente ponente, el capitán Rafael Navarro Manchado, ingresó en el Cuerpo de la Guardia Civil en el año 1985. Ha desempeñado sus funciones en distintas unidades de la Guardia Civil y desde el año 2005 en la Jefatura del Servicio de Información, siempre dedicado a la lucha contra el terrorismo internacional. En la actualidad se encuentra al frente del área de inteligencia de la Unidad Central Especial 2. Ha participado en un número importante de operaciones antiterroristas en España y colaborado con servicios de todo el mundo en investigaciones contra organizaciones terroristas de corte yihadista. Es licenciado en Psicología y diplomado en Altos Estudios Internacionales y en Cultura y Religión Islámica. Ha sido oficial de enlace en Dakar, Senegal y en Niamey, Níger. Participa como experto en proyectos contra el terrorismo de la Unión Europea. A continuación pondré su presentación y al final los dos ponentes se pondrán en la mesa y podrán empezar a hacer sus preguntas a cualquiera de los dos. Perdón que me he equivocado de presentación, la estoy abriendo y enseguida la comparto. Buenas tardes a todos. Como ya ha expresado mi compañero, el teniente coronel, con el que tengo el gusto de compartir unidad, es para nosotros un honor representar a la Guardia Civil y compartir con todos ustedes nuestros conocimientos en materia de terrorismo. El teniente coronel Ordaz es uno de los mayores expertos en la lucha contra el terrorismo interior de España. Sabe más de ETA o de Grapo que nadie de las propias organizaciones y han tenido suerte con el primer ponente. El segundo, un servidor, no se acerca ni de lejos a su trayectoria, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. Como ya ha dicho el teniente coronel, en España a día de hoy se da técnicamente por desactivada la actividad operativa de grupos autóctonos. No quiere decir que no puedan resurgir o que en el futuro no tengamos que volver a enfrentarnos a esta amenaza. Quedan muchos casos por resolver, con lo cual el trabajo no está finalizado. Quedan muchas víctimas a las que hay que dignificar y a las que hay que dar una respuesta a los crímenes de los que fueron objeto, pero afortunadamente la actividad terrorista de origen interior está desaparecida. Ahora lo que nos preocupa, desde la misma jefatura, es el luchar contra la amenaza que proviene del exterior, o que al menos no es enteramente autóctona, porque ya hay terroristas que con una inspiración diferente han nacido o han vivido una buena parte de su vida en España, con lo cual hay analistas que les calificarían ya de autóctonos, pero las organizaciones a las que siguen o a las que en algún caso pertenecen no son desde luego de origen autóctono, son organizaciones internacionales, muchas de ellas surgidas a muchísimos kilómetros de nuestras fronteras, con lo cual es una amenaza diferente, es una amenaza que cultural, religiosa e idiomáticamente nos es ajena y que exige por tanto un esfuerzo
diferente al que hasta ahora veníamos desarrollando. Esto supone que con los mismos medios que teníamos y con la experiencia ya adquirida, pues cambiamos un poco el paso, nos adaptamos a una nueva amenaza, pero evidentemente esa experiencia que desgraciadamente teníamos en materia de terrorismo, pues nos está sirviendo para situarnos seguramente en mejor posición que otros países de nuestro entorno, que ni policial ni judicialmente estaban preparados para hacer frente a la amenaza terrorista que nos ha venido encima en un corto espacio de tiempo. Ante la porta la quinta de la roda. Bueno, después de esta pequeña discusión, la situación actual, atendiendo a la situación en España, aunque esta situación es compartida por la totalidad de países europeos e incluso del ámbito occidental, es que nos enfrentamos a una amenaza diversa, que en algunos casos es comparable con la amenaza que procedía del terrorismo autóctono, pero en otros casos es muy diferente. Estamos amenazados como país, nuestros intereses están amenazados no solo en nuestro territorio, como ocurría en el caso de las organizaciones como ETA o GRAPO, sino que nuestros intereses nacionales están amenazados más allá de nuestras fronteras, y tanto nuestras tropas como nuestras delegaciones diplomáticas, trabajadores de empresas españolas o incluso nacionales españoles cuando se encuentran de turismo en otros países, por el hecho de serlo, son objeto de amenaza. También, y hemos tenido casos especialmente graves, como en Madrid o Barcelona, somos amenazados en nuestro propio territorio, ya sea como represalia por la participación de tropas españolas en misiones internacionales, por la simple búsqueda de notabilidad de algunas organizaciones terroristas que buscan mostrar al mundo su capacidad de dañar a cualquier país occidental, incluso dentro de sus fronteras, y también utilizando estas acciones y esta demostración de fuerza como elemento de persuasión para captar nuevos adeptos. Y luego, pues hay una nueva forma de ataque terrorista que no tiene que ver con la actividad de un grupo organizado en sí mismo, sino con la capacidad que estos grupos tienen de convencer a cualquier persona para que en su nombre cometa acciones que luego puedan ser reivindicadas por estos grupos. Y es lo que estamos viendo y lo que se han dado en llamar como solitarios, término que nosotros no nos gusta utilizar, y normalmente hablamos de actores solitarios. Pues este tipo de ataques difícilmente previsibles, pero muy efectivos y tremendamente económicos para el grupo terrorista, que prácticamente no invierte nada en su ejecución, sino que simplemente a través de la dispersión y de la divulgación de su ideología y de su propaganda, consiguen que personas aisladas pues, cometan acciones en su nombre en contra de intereses occidentales en cualquier parte del mundo. Todo este tipo de amenazas proviene, como estamos hablando, fundamentalmente o bien de grupos terroristas, siendo los principales grupos terroristas activos a día de hoy Al-Qaeda y el Daesh, conocidos de todos ustedes seguramente, pero también de este nuevo fenómeno al que calificamos como actores solitarios, y que son personas
que aunque digan actuar en nombre de alguno de estos grupos, no tienen vinculación real alguna con los mismos, más allá de haber consumido su propaganda y de decir actuar en su nombre, pero en la mayoría de los casos sin ningún contacto físico directo y en algunos casos incluso sin ningún tipo de contacto, ni siquiera a través de redes sociales o a través de mensajería, que pudiera vincularles con algún elemento perteneciente a los grupos. Pero como pueden imaginarse, la lucha contra un grupo terrorista es complicada, pero la lucha contra un actor, contra lo que denominamos actor solitario, es mucho más complicada, porque no precisa de ninguna estructura logística, no precisa prácticamente de medios para cometer sus acciones y actúa de forma independiente y solamente su mente decide el momento y el objetivo concreto contra el que van a atacar, con lo cual es prácticamente imposible efectuar una labor de prevención. Estos elementos solitarios pueden provenir de algún grupo terrorista que se desplace expresamente, como ya ha ocurrido en algún país europeo, en Francia o en Bélgica. Ha habido ataques que han sido perpetrados por elementos que durante algún tiempo han participado de la actividad terrorista en otros países, en Siria o Irak, con lo cual sí que pertenecían directamente a los grupos. Lo que denominamos retornados, veo que hay una falta de ortografía en la presentación, retornados, es decir, alguien que durante un tiempo luchó en las filas de un grupo terrorista y que decide abandonarlas y que una vez de vuelta a su país, pues en un momento determinado vuelve a retomar la actividad terrorista. Y lo que se ha denominado, se ha dado en denominar HTF, Home Ground Terrorism, o Home Ground Fighters, que son terroristas que en ningún momento han estado en contacto con un grupo y que se forman, se radicalizan íntegramente sin salir de los países en los que residen. Con lo cual, por eso, al principio de la presentación les comentaba que cada vez es más complicado diferenciar entre lo que se considera terrorismo autóctono y terrorismo exterior. Porque si bien las organizaciones de referencia no están situadas en nuestros países, las personas que cometen los ataques sí que son de nuestro país, han vivido toda su vida en nuestro país y se radicalizan en nuestro país, con lo cual algo de autóctonos tienen. Como muestra de la internacionalidad de esta amenaza, sin ánimo de ser muy exhaustivo, solamente para que se hagan una idea, tiene sombreado algunos de los países que geoestratégicamente pudiéramos considerar próximos a Europa, en concreto a España. Algunos de ellos, como puedan ser Argelia, Túnez, además con importantes implicaciones en el aspecto económico, porque son países en los que España tiene muchos intereses económicos y energéticamente, por ejemplo, somos muy dependientes del gas o del petróleo que proviene de alguno de ellos. Y son países en los que hay algún grupo de la órbita de Al-Qaeda que está implantado y es activo y amenaza seriamente su seguridad. Pueden ver cómo la parte del mapa que está sombreada es bastante importante, bastante notoria. Y estos son solamente grupos en los que hay presencia, o sea, países en los que hay presencia de grupos afines a Al-Qaeda. En la diapositiva siguiente podemos ver cómo, si bien durante algún tiempo la presencia era prácticamente exclusiva de grupos, como decía, afines a Al-Qaeda, el Estado Islámico, el Daesh, también ha conseguido implantar algún grupo afín en estas zonas y ahora incluso pues, hay una pugna por el control del territorio entre diferentes organizaciones terroristas. Podemos ver cómo en color rojo y en color azul diferenciando los grupos afines al Daesh y los grupos afines a Al-Qaeda. Con lo cual la situación, lejos de ser sencilla, pues se complica por momentos porque además
de la inseguridad que genera la actividad de cualquier grupo terrorista, cuando es más de uno el que se encuentra implantado en la zona y además pugnan por el control del territorio, pues la situación de seguridad es realmente delicada. A día de hoy, la mayor parte de los ataques que sufrimos en territorio europeo están siendo perpetrados por lo que hemos denominado terroristas autóctonos o homegrown terrorist fighters. Ha habido un hecho importante que va a marcar la evolución de la actividad terrorista en el futuro, que es la derrota militar del Daesh en Siria y en Irak. Hasta ahora hemos visto como el grupo que lideraba el recientemente fallecido Abu Bakr al-Baghdadi controlaba casi la mitad del territorio iraquí y del territorio sirio. Ahora las distintas coaliciones internacionales y los ejércitos de estos países han conseguido derrotar militarmente a este grupo. Posteriormente, y ya materializada esa derrota, se ha producido la muerte en un ataque de las fuerzas especiales americanas del líder del grupo, de Abu Bakr al-Baghdadi, con lo cual se abre un escenario algo incierto. Hay gran número de combatientes que se desplazaron desde diferentes países para luchar en Siria y en Irak, que seguramente ante este cambio de situación decidan volver, y eso que denominamos retornados, pues seguramente la cifra de retornados aumente. El Daesh, que venía siendo la organización terrorista más activa en los últimos años, se va a ver forzada, o se está viendo forzada a cambiar de estrategia. Ya no controla militarmente ningún territorio, con lo cual se espera que cambie de estrategia y vuelva al anonimato, a la clandestinidad y a comportarse como un grupo terrorista clásico, por así decirlo. Con lo cual se espera algún tipo de acción terrorista en Europa que le haga ganar puntos ante sus seguidores. Después de la derrota militar y de la muerte del líder, todos los gobiernos europeos temen que se produzca algún ataque de gran alcance para que la organización pueda mostrar que sigue viva y que sigue teniendo capacidad operativa. Con lo cual, pues estamos a la espera de que algún acontecimiento de estos desgraciadamente ocurra y casi que es inevitable. Se está seguramente reconformando la cúpula directiva de este grupo y no sabemos cuál será su política en relación a las acciones en el exterior. Hasta ahora el Daesh era muy activo en países más allá de su ámbito territorial específico, entre Siria e Irak, y desarrolló muchos ataques aquí en Europa, por ejemplo. No sabemos cómo evolucionará con el cambio en la jefatura del grupo. Por las comunicaciones que se interceptan, sabemos que están interesados en aumentar la variedad y la peligrosidad de los ataques que diseñan. Sabemos que están haciendo incursiones en distintos ámbitos para conseguir personas con conocimientos de química y de biología para intentar ataques de este tipo. La propaganda que está presente en Internet y que es imposible de cortar, sigue siendo uno de sus principales pilares, y a través de esa propaganda a la que al principio no se le dio la importancia suficiente, gracias a esa propaganda han conseguido reclutar a gente por todo el mundo y han conseguido que personas que, como decía antes, sin haber tenido ningún contacto directo con la organización, cometan atentados en su nombre pues, en sitios como Alemania, Bélgica o Estados Unidos. Que convencer a alguien que vive en Estados Unidos y que goza de la ciudadanía americana para que en nombre de un grupo que opera en Siria pues atropelle a los viandantes en cualquier parte de cualquier ciudad americana, es el resultado exclusivamente de la propaganda que estos grupos han difundido, con lo cual para ellos es muy importante y dedican una muy buena parte de sus recursos a mantener la intensidad de la propaganda en Internet. Y como resultado de las distintas operaciones antiterroristas que se vienen desarrollando en
Europa, en España, entre otros países, pues se está consiguiendo detener y encarcelar a muchos colaboradores de estos grupos y estamos creando una importante población penitenciaria que hay que atender adecuadamente para evitar que el entorno penitenciario sea un lugar de captación y de radicalización, y que en lugar de salir rehabilitados de la cárcel, pues estos detenidos y penados pues salgan de la cárcel más radicalizados e incluso consigan dentro de la cárcel captar a nuevos componentes, a nuevos adictos para el lugar. Hablando, sin ánimo de ser muy exhaustivo, pero hablando de algunos de los últimos ataques que se han producido en Europa, y también para mostrar un poco la diferencia entre los grupos terroristas y las acciones terroristas clásicas de este tipo de acciones protagonizadas por el terrorismo internacional, podemos ver que en la mayor parte casi el 100% de los ataques recientes en Europa, los autores han sido autores que actuaban en solitario, es decir, células unipersonales, con lo cual es prácticamente imposible su detención y la prevención. Y en la mayor parte de los casos, en el 50% de los casos, los ataques se han producido utilizando únicamente armas blancas, apuñalamientos y degollamientos en la vía pública, casi siempre contra personal uniformado, ya sean de las Fuerzas Armadas o de fuerzas de policía, pero algo tan simple como ataques con cuchillos. En otro porcentaje también importante con armas de fuego ligeras, pistolas, revólveres, y en algún caso también pues, con la utilización de explosivos, pero no de explosivos comerciales ni de explosivos militares, sino de explosivos de fabricación casera, utilizando igualmente los manuales que los propios grupos difunden a través de Internet y que ponen al alcance de cualquiera con algún conocimiento la posibilidad de fabricar explosivos con materiales que se pueden adquirir en cualquier comercio. Continuando, profundizando un poco en el tema de la propaganda, al principio la actividad terrorista utilizaba casi exclusivamente el idioma árabe como idioma hablo de la actividad terrorista de corte yihadista. Casi todas las comunicaciones y las publicaciones eran en árabe. Pronto se dieron cuenta de que el árabe no era el idioma más hablado ni siquiera entre los musulmanes de otros países, y empezaron a difundir su contenido en inglés. Posteriormente ampliaron y ya normalmente se difunden en turco, en kurdo, en ruso, en inglés, en francés, y ahora también ya hay una cantidad razonable, todavía pequeña en comparación con los demás, pero cada vez se encuentran más contenidos publicados directamente en español. Con lo cual, estos grupos se han dado cuenta de que hay también posibles candidatos a ser radicalizados y reclutados de habla española, y cada vez más se encuentra material en Internet, material radical, producido directamente en español. Ya existen, todavía son anecdóticos, podríamos decir, pero ya existen casos de radicalizados por grupos terroristas yihadistas en países sudamericanos. Como resultado de esta actividad propagandística, de esta actividad de reclutamiento, pues en el caso concreto de España, a día de hoy, según la última estadística, contamos con 248 españoles o residentes en España que dejaron nuestro país para sumarse a las filas del Daesh en Siria o en Irak como combatientes. Todos estos pues han estado o siguen luchando todavía en algunos de estos territorios, y los que no hayan muerto durante los combates o no hayan sido apresados por las tropas sirias, iraquíes o por las milicias kurdas, pues seguramente antes o después intenten volver a España, porque es un país de origen o su país de referencia, con el peligro de que una vez en nuestro país pues sigan con su actividad terrorista.
por lo que una de las principales tareas de las fuerzas y cuerpos de seguridad es mantener actualizada esta lista de... Houve uma queda de tensão aqui, o nosso equipamento desligou, estamos reiniciando aqui. Beleza. Vou aproveitar o ensejo para avisar a todos que no dia de amanhã nós teremos o encerramento e vamos distribuir para todos também a pesquisa de opinião sobre o questionário. É muito importante que todos preencham, vão receber pela internet, é muito importante que todos preencham e respondam, por favor. E também vamos tirar uma foto amanhã de todos aqui para colocarmos no portal também e guardar para a posteridade a lembrança da participação de todas e de todos neste evento. Tá? Então são esses dois marcos de amanhã, a foto e a pesquisa de opinião. Tá bom? Estamos reinicializando aqui o sistema, já vai voltar, se Deus quiser. Vai sim. É caro demais. Eu pensei que a gente ia ver.
Nós temos experimentado aqui muitas falhas de energia elétrica na região da UFA, nessa última chuva, e houve uma queima do nossos suítes ali, que funcionou, um armário que funcionava no fundo. E agora não queimou nada, o no-break, ele não está armando. A gente liga ali na tomada, se esse no-break já está, se a energia está chegando pouco aqui. Mas eu vou tentar aqui dar uma continuidade no que ele falou, porque essa apresentação aqui foi uma que nós já assistimos num seminário de terrorismo que aconteceu aqui no ano passado. E não foi o mesmo conferencista, a abordagem foi um pouco diferente, mas o assunto aqui não é desconhecido por nós. Então, o que eles estavam abordando aqui? Que na Espanha eles consideram que os movimentos autóctones do ETA, lá no País Basco, estão terminados, né? Acabaram. A resistência galega, tudo acabou. A gente questiona muito isso, né? Porque esse movimento pela independência da Catalunha é grande, há um movimento pela independência da Andaluzia grande também. Então, essas questões, os espanhóis tratam dizendo que acabou, mas a gente sempre fica na dúvida. E eles mesmos deixaram claros que precisam continuar acompanhando. E o problema é sério. Depois, no final, eu falo um pouco da experiência que eu vivi lá na Espanha no ano passado. Essa questão aqui todo mundo conhece, né? Eles falam do Maghreb, né? Que é aquele norte da África, né? E a questão do Sahel também. Eles têm... a África ela tem sofrido uma incursão muito grande dos grupos fundamentalistas islâmicos. Eles têm estado com muita força lá e é muito fácil atravessar, né? A gente vê que os movimentos migratórios atravessam e também se atravessa, o terrorismo também atravessa. Tem um ditado que diz que a globalização é muito boa, mas junto com a globalização também tem coisas ruins, né? Muita coisa. A globalização ela facilita demais o crime transnacional e facilita muito o terrorismo também, né? As pessoas vão transitando de um lugar para o outro, num espaço europeu que é como se vai dizer assim, um laboratório kantiano, né, do mundo sem fronteira. Então, a pessoa entra naquele espaço da União Europeia e está dentro de qualquer país. A gente vai transitando, né, com uma facilidade incrível. Então, esse foco de tensão ele é muito, muito grande. E o pior de tudo é o seguinte, que por questões de cooperação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, os países europeus se viram obrigados a combater esse terrorismo nos seus pontos de origem, né? Então, a Espanha mandou tropa, a França mandou tropa, e a Inglaterra, o Reino Unido mandou tropa. E o que acontece? Quando a gente vai lá e combate esse tipo de ameaça na ponte, o fundamentalismo ele começa a encarar aquele que está reprimindo o movimento como um inimigo, né? Ele passa a ver aquele ali como um inimigo e começa a levar, como ele é aquela situação muito fraco, tendo que combater alguém que é muito forte, né? E aí eles começam a... Quando a gente quiser, ele vai complementar também o que o senhor falou. Eles começam a utilizar o terror, né?
se a gente for entrar numa definição clássica do que é o terror, é aquilo que quem é débil, muito fraco, pode fazer para enfrentar alguém que é muito forte. Isso é o terror. Né? Se a gente for escalar isso, um movimento que começa com atos terroristas, ele entra num movimento de guerrilha, que é a guerra irregular, né? Para depois conseguir conquistar um status e desenvolver uma guerra regular. Né? Então, esses 3 níveis de enfrentamento. Quer falar agora? Eu ia falar que é o professor Dr. Guilherme. Vai me ajudando aqui. Bom dia a todos, muito prazer. Sou o professor Guilherme, da Escola Superior de Guerra, trabalho com o Coronel Freire. Gostaria só de fazer alguns comentários complementares ao que o Coronel vinha dizendo. Um dos pontos de contato, que talvez tenha um diálogo muito interessante aqui com o que compartilhava conosco o Coronel na Espanha, são alguns elementos das leis internacionais, do próprio direito internacional e de alguns princípios basilares dentro do que vem sendo construído durante os últimos séculos. Entre eles, um dos grandes princípios que norteiam o nosso direito é o próprio direito de ir e vir, tão caro a todos os países, tão defendido por todos os países europeus, aqui aproveitando o gancho do Coronel, e o que nos remete à própria dificuldade que temos, muitas vezes, de fazer a ponderação entre esses direitos. A ponderação entre o dever do Estado de garantir a segurança aos seus cidadãos, de garantir a segurança pública dentro das suas fronteiras, e o que compartilhava conosco o Coronel da dificuldade de, muitas vezes, esses solitários, esses que atuam solitariamente e que são cidadãos dos países, do direito que eles têm de retornar aos seus países. Então, ora, senhores, acho que esse é um dilema muito interessante que, para os países europeus, para os países que desfrutam dessa liberdade plena dos seus cidadãos, a dificuldade que tem de colocar em prática esses próprios princípios tão importantes dentro do que foi construído no direito internacional contemporâneo. Acho que algumas vezes falha aqui o microfone, não sei se todos me escutam, né? Não sei se a pilha aqui está fraca. Mas... Fala do outro ali, Guilherme, o outro melhor. Então, a dificuldade, muitas vezes, que essas lideranças políticas dos diferentes países têm de conciliar essa necessidade de lidar com os cidadãos dos seus países envolvidos com criminalidade, envolvidos com questões de segurança, de natureza de segurança pública e de segurança nacional, como compartilhou o Coronel, e muitas vezes contrariam essas conquistas do direito internacional contemporâneo, contrariam essa natureza de que o ser humano busca pela sua sobrevivência. E fazendo um contraponto, aproveitando a oportunidade de fazer um contraponto com o que nós vivemos na região sul-americana atualmente, podemos ver a dificuldade mesmo de lidar com a situação de luta pela sobrevivência de muitos dos cidadãos venezuelanos que se dispersam por toda a região sul-americana e também outros países extracontinentais, não só da América do Norte, mas também Europa, pela facilidade da língua, que muito bem comentava o Coronel, a própria penetração do recrutamento de falantes da língua espanhola em um momento em que, não somente da Venezuela, comentamos a Venezuela porque é uma gestão de crises que temos em relação à porosidade das fronteiras, a dificuldade que muitos dos migrantes buscam pela sobrevivência, mas temos também casos clássicos, casos que, infelizmente, já se tornam ameaças tradicionais, não chegam a ser ameaças novas, ameaças tradicionais, que são os países, os terroristas, assim, nomeados por grande parte da literatura dos analistas na área de terrorismo regional, que ocupam o vale do Vrain, que é o rio que passa na fronteira
estabelece as fronteiras do Peru com a Colômbia, mas também na região do Putumayo, que são algumas zonas cinzentas entre o Peru, entre a Colômbia, muitas vezes entre o Equador, que também nos fragilizam na nossa tríplice fronteira em Santa Rosa, Tabatinga e Letícia. Então existe essa particularidade, muitas vezes, dessas fronteiras porosas entre a floresta. Se nós pegarmos aqui a nossa própria faixa de fronteiras entre os nossos países amazônicos, a fronteira do Brasil com a Bolívia é aproximadamente o mesmo tamanho da fronteira dos Estados Unidos com o México. Então vejamos a dificuldade que os Estados Unidos têm de coibir essa atividade proveniente do México e a dificuldade que nós, com toda a porosidade que a floresta às vezes nos fragiliza, e o trabalho heróico dos nossos batalhões de fronteira que, com tão poucos recursos, conseguem, de uma maneira muito eficiente, lidar com a contenção dessas ameaças. Mas a gente observa, voltando para o tema do que o coronel nos mencionava agora, essa dificuldade de lidar com migrantes, dificuldade de lidar com a luta pela sobrevivência, da diferenciação entre aqueles que buscam a sua sobrevivência em busca de alimento, em busca de paz, em busca de tranquilidade, e que os próprios protocolos do direito internacional prevêem esse tipo de atuação, mas também existe a necessidade de conter o migrante que carrega em si uma ameaça, pelo vínculo, às vezes, que o trabalho da inteligência, o trabalho operacional, instrui as lideranças políticas, mas que muitas vezes vem de uma maneira não tão fácil de perceber esse liame. Então, gostaria só de ter feito essa complementação, essa contribuição extra e retomo a palavra para o coronel Freire. Muito obrigado. Dando continuidade, muito obrigado, Guilherme. O Guilherme está com esse tema na ponta da língua, que ele acabou de voltar do Peru. O problema da Síria e do Iraque, que se fala da derrota do Daesh, e essa derrota militar, ela provoca o sentimento fundamentalista islâmico contra essas potências, esses países que lutaram para derrotá-lo. Então, esse olhar contra o Ocidente fica mais forte, né? Isso que ele tenta comentar aqui. A recente, ele falou bastante rápido lá do assassinato do líder do Estado Islâmico, falou bem rápido o nome dele, e isso cria o mártir, né? É a figura do mártir, que fomenta ainda mais a luta. Né? O combatente do terror, ele precisa ter uma motivação muito grande, né? Porque, vejam como é diferente um soldado que trabalha dentro de uma organização militar, que ele tem um batalhão atrás dele, tem uma brigada atrás dele, tem um exército inteiro atrás dele, tem um país atrás dele que o sustenta. É uma coisa. Esses lobos solitários, esses terroristas, eles não têm respaldo nenhum, não há lei que os ampare. Né? O soldado, ele entra no campo de batalha, o direito internacional dos conflitos armados o ampara. Tem uma lei que internacional, o direito internacional o suporta. Esse lobo solitário aí está totalmente fora da lei, não tem amparo, não tem nada, não tem salário. Né? Ele recebe um dinheiro ou outro de um fomento de um organismo ali que o ajuda. Mas ele sabe que está o mundo inteiro contra ele. Então, o mártir, ele vira como um ídolo que fomenta a luta. Esse é um fenômeno sociológico muito interessante. Outras áreas do mundo ali que vão complicando cada vez mais a vida dos países europeus, porque o movimento vai se fomentando, e aí eles começam a falar
do problema da colaboração internacional. Ele disse que, uma passagem ali falou, não, os policiais da França entram na Espanha armados, etc., e vice-versa, e isso talvez seja uma coisa que só aconteça lá na Europa. Não é verdade. Aqui no Brasil com a Argentina já há essa cooperação. Os brasileiros já entram, os policiais brasileiros em perseguição entram 1 quilômetro para dentro da Argentina, os argentinos entram 1 quilômetro para dentro do Brasil. Isso está se conformando com o Uruguai e com o Paraguai também. Há acordo já nesse sentido. E a Guarda Civil, que os senhores viram um fenômeno, nós discutimos muito no nosso laboratório de pesquisa aqui. A Guarda Civil espanhola que ele mostrou ali é um camarada fardado, que tem hierarquia, que tem armamento. Que Guarda Civil é essa? É uma polícia militar, né? É uma polícia militar. Até aproveitando esse gancho, os senhores podem ver ali que muitos dos pontilhados que antes também reparavam onde os locais de terrorismo, nós tivemos estados fracos ou falidos que se fragmentaram, principalmente por intermédio do que seria uma avalanche democrática na Primavera Árabe, né, em que regimes ditatoriais dariam, né, lugar à democracia, e não foi bem isso que aconteceu. Então, no final das contas, algumas células que estavam imersas ainda, inoperantes, com a falta, mal ou bem, de um líder ditador, mas que controlava essa parte, o que aconteceu? Teve o arrefecimento desse controle da segurança e defesa do Estado, e essas células terroristas, muitas delas, quer dizer, elas se otimizaram e desenvolveram dentro desses países, que foi o caso principalmente da Síria, que até hoje está acontecendo isso aí, do Iraque. Então, essas células, os grupos terroristas, eles aproveitaram dessa quebra social ou quebra da dinâmica do Estado, Iraque, Síria e outros, para se instalarem lá, exatamente devido a essa debilidade estatal. Muito interessante o que o Fael comentou aqui, que são paradoxos, a gente chama de paradoxos da estratégia. A estratégia não funciona como uma matemática. Não é ser isso, então aquilo. Não é assim. Às vezes se pensa, não, vamos entrar no Iraque e lá vamos instaurar um regime democrático, porque a democracia é melhor para todo mundo, como nós pensamos. Essa é a nossa visão. Qual foi o resultado disso? Né? Nós desestabilizamos um sistema, né? Nós não, porque não fomos nós, né? Mas digamos que os países ocidentais desestabilizaram um sistema e provocaram esse antagonismo todo que se vê de um tempo para cá. O que se achava que, não, a máxima era, países democráticos não lutam entre si. Não existe guerra entre países democráticos. Uma democracia não faz guerra contra a outra. Essa era a máxima. Existe a máxima das relações internacionais, mais para frente ele vai abordar aqui as missões da ONU, que é uma coisa que se chama R2P. R-T-O-P. Responsabilidade para proteger. Ou R2P. Responsabilidade para proteger. Então, nós do Ocidente, temos a responsabilidade de salvar aquele ser humano que está ali oprimido no Iraque, no Irã, onde seja. Então, se arbora essa responsabilidade o Ocidente, e aí se tenta, pela força, impor um determinado regime, achando que isso iria dar certo. E o paradoxo da estratégia mostra que não deu certo. Está mostrando que não está dando certo. Porque fomentou-se uma outra coisa, um outro sistema de reação a isso. Um sistema reacionário. Então, eles estão tentando colocar essa colaboração internacional, são adjutâncias militares, nós também temos adjutos da Polícia Federal fora, temos adjutos militares fora, para buscar informações e tentar coibir o mal pela raiz, pela cooperação internacional. Aí ele fala aqui dessas cooperações da União Europeia, e aí veio o problema das missões de paz, que eu vou fazer um preâmbulo aqui para me referir a isso.
que nessas missões de paz, que aqui a gente está falando as da Espanha, mas dentro dessas missões de paz, o contexto das missões de paz, é muito forte esse conceito de responsabilidade por proteger. O Brasil, durante muito tempo, desenvolveu um conceito um pouco antagônico a esse, que chamava-se de RWP, Responsibility While Protecting, era responsabilidade enquanto proteger. Então, ele dizia, tá bom, nós vamos proteger essas pessoas que estão sendo oprimidas por um regime ditatorial, isso ou aquilo, mas eu não posso entrar lá como se eu fosse a polícia do mundo e fosse impor o que eu quero. Eu tenho uma responsabilidade para fazer isso. Então, se eu faço isso, eu tenho uma responsabilidade minha, que é de manter a cultura daquele país, manter a soberania daquele país, a autodeterminação daquele país. Então, eram conceitos antagônicos. Eu não sei como isso vai continuar se desenvolvendo no atual governo que nós vivemos, né? Isso deveria ser uma cultura do Estado brasileiro. Não pode ser uma cultura de governo. Não sei como isso vai prosseguir daqui para frente. Tá? Eu não sei. Mas durante muito tempo o Itamaraty desenvolveu esse debate que era contrário ao que normalmente os Estados Unidos da América desenvolviam. Tá? Era um pouco antagônico. Mas o Brasil, de qualquer forma, participou das missões de paz no Haiti. E quando terminou a missão de paz do Haiti, nós fomos quase que compelidos por uma missão de paz na República do Congo. E acabamos por não ir. Hoje nós temos só o comandante lá da operação, mas o Brasil ia mandar tropas para lá. Num evento que nós realizamos aqui sobre o término da missão do Haiti e o debate sobre a próxima participação do Brasil em missões de paz, se ventilou o problema de nós entrarmos numa missão dessa do Congo, onde existe um componente religioso muito forte, onde a cultura não é a mesma nossa aqui, é diferente de nós estarmos no Haiti ou nos outros países que estivemos, Angola, Moçambique, Timor-Leste, onde são países de uma comunidade de língua portuguesa, com uma afinidade cristã muito próxima à nossa. Então, no Congo, o brasileiro que era visto como amigo, né, que chegou no Haiti com um time de futebol, todo mundo queria ver o Ronaldinho, e tudo funcionava de uma maneira bastante amigável no relacionamento, pode ser que chegando lá no Congo nós fôssemos vistos como infiéis, e infiéis que estariam impondo um regime que não era o desejado por esses combatentes fundamentalistas, e talvez trouxéssemos esse terrorismo para cá, para o Brasil, como está acontecendo com a Europa. Né? Então, esse é um debate muito interessante. O Brasil acabou não entrando nessa missão do Congo. Havia, na época, uma pressão muito forte de Portugal para que o Brasil entrasse lá na missão do Congo, porque Portugal tem um batalhão de comandos lá, que atua como se fosse o BOP, o batalhão de choque. Né? As tropas da ONU entram no enfrentamento lá no Congo, ficam detidas no terreno lá numa situação complicada, aí a força de reação, que é essa tropa de Portugal, vai lá e faz o desaferramento, tira a tropa da situação difícil ali, separa as partes. Só que Portugal já está muito desgastado com isso, já não consegue mais fazer rodízio, o serviço militar em Portugal ele está cada dia mais complexo. Foi debatido aqui pelo Instituto de Defesa Nacional na sexta-feira passada. O serviço militar em Portugal é muito complicado hoje. Lá é voluntário o serviço militar, as pessoas não vão ao serviço militar. Então, Portugal estava muito desgastado com isso, está muito desgastado lá no Congo, e queria que o Brasil ajudasse. Mas acabou que a nossa decisão não partiu para esse lado. Mas a reflexão que nós temos que fazer é isso. Toda vez que nós
estando numa contenda dessa, nós vamos sofrer consequências disso. E a Espanha certamente sofre essas consequências. E aí eu vou encerrar aqui o que eu estava falando pela experiência que eu tive lá na Espanha ano passado e que me chama muita atenção. O brasileiro, o Brasil é muito grande, né? A nossa sociedade é muito grande, diversificada. Nós nos bastamos, nós somos igual a família de italiano. Minha mulher tem uma família muito italiana. A família se basta, né? Vai fazer festa, só aquela família ali é suficiente. A través de la euroorden no se ha entregado, pero el resto de los países, tanto Italia como Alemania, Francia e incluso propia Bélgica también nos han entregado a terroristas. Muchas veces simplemente por el hecho para que se juzgue aquí en España, luego vuelven otra vez en el caso de Francia, por ejemplo, miembros de la banda terrorista ETA juzgados y condenados en Francia, que están cumpliendo condena en Francia, a través de la euroorden, y en España se le juzga en España, retornan otra vez a Francia a cumplir la condena allí en Francia, luego retornan una vez a España, una vez que han cumplido la condena en Francia, retornan a España a cumplir la condena en España. La euroorden es un trámite judicial que nace en el Consejo de Europa en el año 2002 y es muy ágil, es un mecanismo muy ágil. Sí, hay alguna pregunta relacionada con los flujos migratorios en la zona sur de España, desde África, y si suponen una amenaza para que pudiera afectar a Latinoamérica. La mayor parte de la inmigración que España recibe desde el sur, desde el continente africano, es una inmigración económica. Son personas que huyen de países en los que la pobreza es extrema y los flujos vienen motivados sobre todo por la dureza de la crisis económica y las situaciones en estos países. La inmensa mayoría de ellos, la práctica totalidad, no tienen ni han tenido contacto con ideología radical, con lo cual entendemos que a veces se intenta o se ha intentado poner en relación el terrorismo con algunos flujos migratorios. No es con esta población migrante que viene del sur, que llega a España desde el sur, la que más nos preocupa. Sí es cierto que, por ejemplo, con el conflicto sirio se produce una llegada masiva de inmigrantes a través de Grecia, sobre todo, y que después muchos de estos inmigrantes que eran demandantes de asilo, de refugio en algunos países europeos, se han visto involucrados en actividades terroristas, algún tipo de ataque o planificación y demás. Pero eran personas procedentes geográficamente de un área completamente diferente. La población subsahariana que llega a España desde por el sur no entendemos ni al margen del problema que ocasionan por la llegada masiva. En España no nos preocupa desde el punto de vista del terrorismo y por tanto tampoco pensamos que vaya a afectar a Latinoamérica. Había otra pregunta relativa a la influencia religiosa musulmana creciente en España y si esto ha tenido algún tipo de relación con grupos radicales. Bueno, primero hay que dejar claro que la religión y el terrorismo no tienen nada que ver. Se puede ser musulmán, o de hecho la mayoría de los musulmanes no tienen nada que ver con el terrorismo, pero sí que es cierto que los grupos terroristas de corte yihadista están utilizando malintencionadamente el credo islámico para intentar convencer a otros musulmanes de que su obligación es practicar la yihad contra los supuestos enemigos del Islam. En ese sentido, su campo de reclutamiento son siempre otros musulmanes, con lo cual, pues, cuanto mayor es el porcentaje de musulmanes en España, mayor es la posibilidad de que entre ese colectivo, pues, algunos se radicalice, pero no directamente porque la influencia
musulmana tenga que ver con el radicalismo, sino porque estos grupos reclutan entre este colectivo. Entonces, a mayor sean los musulmanes, pues más posibilidad hay de que alguno de ellos se radicalice y decida luchar contra Occidente porque le considera un enemigo del Islam. Segunda pregunta. Bueno, hay también alguna pregunta sobre la promoción de los derechos humanos en España y retos para la seguridad pública y la defensa nacional. Entendemos que en España están plenamente garantizados los derechos humanos, que las libertades que garantiza la Constitución española pueden ser ejercidas por cualquier persona en nuestro país, indistintamente de que sea nacional o no. Pero sí que es cierto que hay situaciones en las que la falta de acceso a determinados recursos provoca situaciones que serían mejorables. No siempre la integración en esta sociedad es lo rápida y lo buena que quisiéramos. Entonces, personas que en algún momento determinado se pueden considerar excluidas o que no se pueden considerar, o que se consideran no convenientemente protegidas por los servicios sociales o demás, pues pudieran en algún momento sentirse discriminadas y que desde el punto de vista de la radicalidad esto pudiera tener alguna incidencia. Pero en cualquier caso sería mínima y de hecho en España no hemos tenido ningún tipo de incidente de este tipo. Hay una pregunta de Brasil. Dice, hay acciones educativas en España y en la Unión Europea para evitar que los jóvenes europeos sean reclutados por el yihadismo. Yo me voy a referir, ahora mi compañero, el capitán Navarro, contestará en el tema relacionado con lo que es el yihadismo. Pero en lo que es el terrorismo interior, las zonas geográficas en España donde ha existido o ha sufrido más el terrorismo indiscriminado de la banda terrorista ETA, a nivel colegios y universidades, centros educativos, ya llevan bastantes años haciendo unidades didácticas en los colegios en las cuales asisten incluso víctimas del terrorismo a explicar cómo fue sus acciones terroristas y demás, de alguna manera para que siga el relato y no sean los propios terroristas los que modifiquen ese relato de lo que fue el terror. El objetivo es, bueno, pues ni más ni menos que no se vuelva a repetir la historia de estos grupos terroristas. Y sí que hay una estrategia. Existe lo que se llama Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, que es un programa amplio, interministerial, que agrupa esfuerzos de las autoridades locales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del ámbito de la educación y del ámbito de la sanidad, del ámbito penitenciario, y no sé si me dejo algún otro más, que se constituyen en asambleas provinciales y locales para hacer un seguimiento de cualquier caso de radicalización que sea detectado, ya sea por los profesionales de la atención sanitaria, por los profesores en la escuela o por las autoridades locales. Y en el marco de estas agrupaciones locales se determinan cuáles pueden ser las soluciones a implementar, que pasan desde desarrollar algún tipo de programa de readaptación, si ya el proceso de radicalización está avanzado, o algún tipo de herramienta que permita la prevención. Este plan contempla todo tipo de radicalización, no solamente la radicalización en el ámbito del que estamos hablando, sino cualquier tipo de radicalización, ya sea de origen étnico, religioso, de ideología de extrema izquierda o de extrema derecha, cualquier tipo de radicalización está contemplada. Y eso es un plan que está en pleno desarrollo actualmente y que seguramente esté a pleno rendimiento dentro de unos años, pero efectivamente ya se tiene en cuenta la prevención para evitar que los reclutadores puedan
desarrollar libremente su actividad, la detención lo más temprana posible y la intervención son las herramientas más eficaces. Muchísimas gracias al Teniente Coronel Ordaz y al Capitán Navarro por las dos conferencias que nos han dado hoy sobre la lucha contra el terrorismo en España, tanto en carácter de terrorismo interno como en exterior o internacional. Y finalizamos con esto la conferencia de hoy. Mañana es la última del seminario, conferencia número 12, y la llevará a cabo la Escuela Superior de Guerra de Brasil, y finalizará, como sabemos, con la clausura del seminario, que hablarán los directores o representantes de los directores de los colegios organizadores del seminario. Nada más, muchísimas gracias y hasta mañana. Fecha a reunião aí. Então, só para encerrar o que eu estava falando aqui, da experiência que nós vivemos lá, é a seguinte: nós achamos que aqui a situação é gritante, é perigosa. O Rio de Janeiro, então, muito perigosa. Mas a sensação de insegurança na Espanha é muito grande. É muito grande. Parece que não, mas é muito grande. Todos entraram aqui hoje. Alguém passou em detetor de metal para entrar aqui hoje? Botaram a varize dentro do scanner ali, né? Tiraram o sapato, ninguém tirou. Lá no Centro de Estudos Superiores de Defesa Nacional, lá no CESEDEM, é a ESG da Espanha, né? Seja você do plantel, seja visitante, seja quem for, só entra lá com crachá, passando a maleta no detetor de metal, no pórtico, detetor de metal. Só assim que entra. Só assim que entra. A escola fica num bairro bastante nobre lá de Madrid, bem perto da Embaixada dos Estados Unidos. E eu estava num hotel lá, ficava a 4 quadras do CESEDEM, bem em frente à Embaixada dos Estados Unidos. Um lugar, teoricamente, bastante seguro, né? Eu terminava as atividades lá, eu sempre ficava redigindo ata, preparando documento que ia ser apresentado no outro dia e tal. Saí de lá à noite. Não me deixaram nenhuma vez sair sozinho. Nenhuma vez. Eu falei, não tem problema, eu saio daqui, ou pego um Uber, eu vou a pé, vou andando aqui. Não. Nenhuma vez saí sozinho. Nenhuma vez. Sempre alguém me acompanhava, ou me levava de carro, ou então ia alguém me escoltando até o local. Ou seja, eles têm muito medo do terror. Muito medo. Uma sensação, a segurança é uma sensação, né? Então lá eles têm muito medo. E aí entramos num terrível dilema, que falou aqui o professor Guilherme, com muita propriedade. A equação, ela não é equilibrada. Quando eu quero segurança, eu perco liberdade. Se eu ganho liberdade, eu perco segurança. Isso é um pacto que a sociedade precisa fazer para que a gente entenda o que a gente quer. Nós falamos assim, não, a polícia militar tem que bloquear todas as ruas aí para pegar quem está andando com arma, com droga, o que seja. Se a polícia fechar todos os entroncamentos, aí, os nós, né, do trânsito, para montar uma blitz, ninguém vai andar na cidade, né? Todo mundo vai xingar, olha, está fechado o trânsito, engarrafamento, uma loucura, etc. Né? Se a polícia começar a colocar pontos de checagem na estação do metrô, parar, o senhor está com pressa? Não. Entra aqui, vai ser revistado, quero ver como é que o senhor vai. Né? Todo mundo reclama. Né? O tal do sarqueamento que a polícia faz, né? Aquela identificação com câmera, né? Alguém conhece esse termo, sarqueamento? Deixa eu sarquear. SARC é uma sigla, acho, de um programa de reconhecimento facial, né? Por que se usava fazia o sarqueamento assim? O camarada colocava uma câmera aqui no capacete, né? Estava
tirava a fotografia, fazia o levantamento da pessoa e aquela imagem passa num banco de dados de reconhecimento biométrico e já se identifica o possível delinquente, ali, um procurado da justiça, com a câmera. Todo mundo reclamou, né? Todo mundo reclama, ia para o jornal, saía, não pode fazer saqueamento, liberdades individuais, direito de vir, o cara está com pressa, quer ir embora. Isso é uma equação que a sociedade precisa definir. O que a gente quer? A gente quer segurança? Vai perder um pouco de liberdade. Não tem jeito. Tá? Essa coisa não funciona. Alguma coisa mais para acrescentar? Em termos de modus operandi, eles não falaram em modos psicológicos, falaram fisiológico, biológico. Eles não atuam em nível psicológico, os modus operandi? Quem não assume? O terrorista? Não. A Espanha? A Guarda Civil. A Guarda Civil. Olha, os critérios vamos dizer assim, nas campanhas educativas, né? Eu posso amenizar isso em campanhas educativas. Lá no CZDEM, eles têm um programa que nós fizemos temos um trabalho aqui para fazer algo no Brasil semelhante, de levar a educação de segurança e defesa para as escolas, como uma matéria transversal. Temos um projeto piloto aqui em Petrópolis, já veio aqui um secretário de Defesa Civil de Petrópolis, um coronel do Corpo de Bombeiros, uma sumidade, uma pessoa fantástica. Ele já veio aqui falar sobre isso. Esse projeto de educação para a segurança da defesa civil, fez lá em Petrópolis, é um projeto piloto lá em Petrópolis. Quando eu levo a educação para esse meio, eu amenizo muito o problema psicológico, porque eu preparo a população para isso. Então, às vezes a gente fica psicologicamente abalado com as coisas, porque é uma surpresa. Quando eu estou preparado, se acontecer um ato terrorista aqui, então eles fazem isso muito da terremoto, tá? Todo mundo tem uma bolsa pronta, sai de casa, o ponto de reunião é ali, né? A Defesa Civil faz isso aqui, né? No Rio de Janeiro também. Então, essa segurança a gente passa a ter porque está preparado para aquele sinistro. Então, eu acredito que medidas educativas desenvolvidas na sociedade espanhola amenizem esse problema psicológico. Amenizem o problema. Mas acabar não acaba não, porque as pessoas elas são realmente ficam, como é que a gente chama isso aí? Elas ficam abaladas, traumatizadas, né? Com um atentado dele. E vejam que o número que eles apresentam não são número de tantas mortes. A gente fala assim, o ETA, 1.500 pessoas, né? Quanta gente morre, né? Bala perdida aí, se bobear, tem mais que isso. A ação psicológica ela é preeminente exatamente no terrorismo. A gente tem que... É por causa da incerteza. A incerteza. A gente não sabe se a pessoa que está do meu lado ali no metrô, sentado no banco do seu lado, daqui a pouco vai explodir uma bomba ali. A gente não sabe. Então, essa incerteza, ela deixa realmente o ser humano abalado. Mas com as campanhas educativas, isso eu acho que pode ser mitigado. Mas o efeito psicológico, a impressão que eu tive, né, pode ser que eu esteja enganado, mas eu senti isso, minha mulher sentiu a mesma coisa, eu vejo, conversei com pessoas que sentem a mesma coisa, eles têm uma preocupação imensa com o problema do terror. Vivem alerta o tempo todo, né? Exatamente. Você não tem... Qual ano que o senhor esteve lá? Ano passado. Outubro do ano passado. Você entrar no México também, você fica numa situação de pavor, desde o início até a hora que aparece a porta de saída ali para você meter o pé. Então, e de uma forma ou de outra, aqui no Brasil, a gente conhece, a gente sabe mais ou menos, eu estou entrando numa área então a gente vai entrando ali, já começa a ficar, né? Escureceu, a pessoa já vai preparando o espírito para aquela situação que vai viver. Né?
a gente sabe, mas aquele camarada ali, um burrinho aqui virado para trás, então hoje é o entregador, né? O entregador, o motoboy. O fluxo da bala perdida, você já sabe como enfrentar. Dois caras em cima da moto, a gente vem de carro ali, 2 caras em cima da moto, opa, esse cara vai me assaltar aqui, ele já não para no sinal, né? Então já citou até. Na França, eu já morei lá e eu já tive essa experiência, foi no final do ano passado, já passei por isso outras vezes. A ideia é mesmo? Não, é curioso, porque assim, eu quando estou muito bronzeada, na verdade eu pareço muçulmana, né? Tem cara de terrorismo, enfim. E aí tem lá um bairro, 13º, que é um bairro como uma Coab daqui, e como eu faço outros trabalhos voluntários aqui, eu conheço pessoas que fazem trabalho voluntário lá, enfim, fui lá. Então eu tive que explicar por que eu estava lá, por que eu estava com aquelas pessoas. E eles pegaram, e nós temos um hábito, são pessoas que eu conheço há muitos anos. Acaba que eu falo agir igual a deles, então eu tive que provar que eu não era não tinha nenhum acesso com eles de fazer alguma outra coisa, era só amizade. Então eu tive que ir para a delegacia. Quando você chegou na França? Não, quando eu cheguei não. Uma das vezes que eu estava lá. E eu fui depois ao consulado explicar, sabe, que isso acontece, mas na delegacia tive que explicar o que eu estava fazendo ali, mostrar toda a documentação, explicar que eu conheço aquelas pessoas. Mas por que eu estava com o lápis tão, sabe, de cajal no rosto, sabe, toda de preto, num bairro cheio de muçulmanos. Muçulmana, né? Na verdade eu até sou, mas... Esse meu shape aqui, neto de libanês, Bárbara, eu não tenho um posto desse de aeroporto que eu não sei. Eu sempre sou replicado. Aquela luzinha para mim sempre acende, não tem como não acender. A gente sabe que aquilo existe como controlar aquilo, né? E eles ficam... Para mim sempre toca, não tem um passo de jeito nenhum. Eu tive que aquele aeroporto de Barra, as vezes que eu passei nesse aeroporto de Barra, todas as vezes que eu passei, a gente desce, aí tem que pegar um trem, aí anda pra caramba. O pessoal focaliza, né? O pessoal focaliza. Não tem jeito. Passei lá em Barra, eu vou tirar sapato, contar a história da minha vida. Eu não sei se vocês sabem que Paris, só a França de modo geral, elas têm muitos agentes que ficam disfarçados, né? Eles estão à paisana. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Não tem jeito, em tudo que é lugar. Então, assim, meu pai uma vez até falou, para com isso. Porque meu pai é negro, né? E a minha mãe é branca. Então, eles estavam meio discutindo, né? Porque minha mãe queria para um lado, meu pai outro. Veio o guarda para falar com eles, achando que meu pai estava incomodando a minha mãe, se ele estava fazendo alguma ameaça. E aí minha mãe falou, o que eu faço? É minha chance agora, né? Mas o negócio é sério, porque isso em todos os lugares. E eles foram acompanhando meus pais, eles disseram, acompanhei vocês saíram do supermercado. Imagina a mulher brasileira brigando, né? E aí... A gente fala alto já. Exatamente, esquece, não sei o que. E aí ele foi acompanhando. Até eles chegaram em um determinado lugar, e aí que eles vieram abordar minha mãe. E aí, como eles viram que minha mãe estava falando em francês com uma pessoa, eles acharam que, sabe, sei lá, meu pai podia ser, sei lá o que, né? Então, tem isso. Né? Na França isso é muito arraigado. O resumo da ópera é o seguinte, a gente reclama muito daqui, aqui é ruim, mas é bom. Lá é bom, mas é ruim. É isso aí, gente. Muito obrigado aí pela atenção de todos aí. Hoje tivemos uma pequena falha aí, verdade. Amanhã nós vamos esquecer a pesquisa de opinião e a devolução do crachá amanhã, por favor. Se quem não devolve o crachá não ganha certificado. O Marcos é terrível. E a fotografia, tá? Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser. A conferência de amanhã promete ser muito boa. Eu já vi aqui as apresentações do general Sérgio. São dados interessantíssimos sobre a intervenção federal aqui no Rio de Janeiro. Muito interessante. Fotografia vai ser no início ou no final? No final, depois no final. Fotografia é o general Sérgio amanhã? O general Sérgio. Sabe quem é? Sei. Nós tivemos um curso na ICM e ele vai lá. Brilhante. Ele está trabalhando até hoje, né? A apresentação que ele falou aqui.